Game 3 decision ha, game 3 decision. Way na nga dakdak, way na nga tagak, pero dagang bulsa gipanghikap kay na nga busagak. 1-1 standing, 1-1 standing. Ang mo champion ani Matic 3-5, ang sikan 2-5. Gatong pasalamatan ng atuang organizer, Lail Pating, Ting Mando, Bus Alan. O ang atuang sponsor, Honorable Mayor Johnny Kabatingan, Gobernador Pam Baricuatro, Congressman Mix Durano, Konsehal Jimmy Kanyiti Maglasang, Sak Bihag Manigo, shout out. Tode agoy girigalo. Wa masod. Side out. Also di ay sod nakahangyo de, nakahangyo. Shout out Mark Steven Ruby. River Nile, shout out sa kong Philip Taburada. Bus Jana Prabaya, shout out. Grabe bola to di man masagang. Julius Reyes Marilito Dinopol, shout out. Shout out sa kong Rulig Labug from Dalagit, Cebu. Serve to di. Oh, trabaho pa kaya na naman. Hindi na makuha. Jimboy mo maganda. Ibo to boy. Wah, nakalihok Jimboy. Sir Palanas, shout out. Shout out sa kong Rubian Rubicol from Auckland, New Zealand. Carlo Ibarita, Jack Ibarita, shout out. Oh, shout out ko diring Roger Caban. Bus Abla, Larry Rodriguez, shout out. Gaki atang naong todi. Team Cebu City, Jobert Persena. Hello. Puntos. Sagak yun, hikap bulsa yun ron. Wala na. Pila skor? 3-2. 3 dito. Pila. 3-2. Oh, shout out adang Ting Mando. Lungag lang na. Serve Jobert. Todi. Tuang Kulapo. Tonton. Jimboy. Dagan today. Akuha pang Todi oh. Inside. 4-2. Serve Jobert. Todi. Kuy Tonton. Na traveling Tonton. 5-2. Sila. May pagkabutang stunga Tonton tas kilidagan. City. 5-2. Para bali ng Team Cebu City. 6-2. Jobert. 6-2. Serve Jobert. Jobert. Tuara. Hala, Kulapo wa na. Agoy unsaong sadam. Grabe. Tuwa na, stop ball Kulapo. City na. City 2. Dadere. Tagan kay kong bulsa. Serve Jobert. Para Jobert. Agoy naka-spike Jobert. Sapa niyo na. Ha. Nakakuha jud ko si Spike Jobert yun.
Tagsa na may spike, pero explosive. Serve Jobert. Tuara. Tara, Jobert. Tuwa na, lugapak na. Grabe bolang Jobert. Ay, di masagang. 9 na, 9. 9-2. Oh, score, 9-2. Servicio, 9. Serve Jobert Barcinas. Jobert. Tuara Kulapo. Tuara busagak na, wana. Jobert. Allah, grabe kinontira yoy. Unsa naman na, grabe bula Jobert. Ngilngiga, Jis na, Jis 2. Serve Jobert. Tuara. 11 na. Para daog ng team Cebu City. Wa na tayo mahimuan eh. Desisyon. Serve Jobert Barcinas. Jobert. Gimbal. Ang nakadaog sa Game 3 champion, Jobert Sadam Kulapo. Sila ini champion.